कोलकाताको ब्रिगेड मैदानमा शनिबार आयोजित मुख्यमन्त्री शपथ समारोहमा एउटा ऐतिहासिक अनि हेर्न लायकको क्षण क्यामेरामा कैद भयो। राज्य तथा देशका करोडौं मानिसहरू यस क्षणको साक्षी बने। एकजना वृद्ध व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले पहिले साल ओढाए अनि अङ्गालो मारे, त्यसपछि उनको पाउ छोएर आशीर्वाद लिए। यी वृद्ध व्यक्ति अरू कोही नभएर पश्चिम बङ्गालका सबैभन्दा पुराना एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मध्ये एक थिए। यिनी थिए सिलगढी डाबग्राम निवासी 98 वर्षीय माखनलाल सरकार। शपथ समारोहको मञ्चमा आउन साथ प्रधानमन्त्रीले पहिले रविन्द्र जयन्तीको अवसरमा कविगुरु रविन्द्रनाथ टेगोरको तस्बिरमा पुष्प अर्पण गरे अनि सोझै मञ्चको बीचमा आएर सिलगढी निवासी माखनलाल सरकारलाई अभिनन्दन जनाउँदै तिनको पाउ छोएर आशीर्वाद लिए। माखनलाल ती व्यक्तित्व हुन् जसलाई सन् 1952 मा भारतीय जनसङ्घका संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जीसँगै कश्मीरमा भारतीय तिरङ्गा फहराउने आन्दोलनको क्रममा पक्राउ गरिएको थियो। माखनलालले 15 वर्षको उमेरमा नै राजनीति क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। चरम आर्थिक कठिनाइबीच दुई छोरा अनि एउटी छोरीको पालन पोषणका साथ उनले परिवार चलाउनु परेको थियो। व्यावसायिक रूपमा उनले ठूलो केही गर्न नसके पनि उनको परिवारले खेती किसानीबाटै जीविकोपार्जन गर्दै आएको कथा छ। गरिबी र कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि तर माखनलाल कहिल्यै आफ्नो आदर्शबाट वञ्चित भएनन्। उनले भारतीय जनता पार्टीलाई सङ्गठित गर्ने काममा आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पित गरे। सन् 1984 मा उनले भाजपाको दार्जिलिङ जिल्ला सचिवको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले। त्यसबेला दार्जिलिङ जिल्लामा भाजपाको सङ्गठन आजको जस्तो बलियो थिएन। उनले औँलामा गन्न सकिने कार्यकर्ताहरूसँग सङ्गठन निर्माण गर्नका लागि अथक परिश्रम गरे। माखनलाल सरकारले राजनीतिक प्रतिकूलता, रक्तपातपूर्ण आँखा र विभिन्न अवरोधहरूलाई बेवास्ता गर्दै जीवनभर पार्टीको सेवा गरेका छन्। शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्रीबाट पाएको सम्मान लामो समयदेखि पार्टीप्रति गरेको उनको त्याग र समर्पणको प्रतिफल हो भनी धेरैले बताएका छन्। गत केही दिनअघि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य उनको घरमा गएका थिए। यसरी नै दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्ट पनि उनको घर पुगेर उनी अनि उनको परिवारसित धेरै बेरसम्म कुराकानी गरेका थिए। 74 वर्षपछि माखनलाललाई सरकारभित्रको राष्ट्रवादको कदर गर्दै प्रधानमन्त्रीले शपथ समारोहमा यसरी उनलाई सम्मान जनाउनु भाजपा कार्यकर्ताहरूका लागि प्रेरणा बनिदिएको अनि यो सम्मान सिलगढी, दार्जिलिङ, पहाड तराई डुवर्सका लाखौं समर्पित भाजपा कार्यकर्ताहरूलाई सम्मान जनाउनु सरह हो भनी दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले बताएका छन्। बाबा काल গেছেন গতকাল। কি অনুভূতি আপনার যখন দেখলেন? অনুভূতিটা কিভাবে ব্যক্ত করি বলুন তো? অনুভূতিটা ব্যক্ত করা যায় না তো, অনুভূতি ব্যক্ত করা যায় না। যখন দেখলেন তখন মন ভরে গেল, চোখে আনন্দাশ্রু এলো। মনে হচ্ছে না, আমি পরিবারের সঙ্গে আমি দেখিনি, আমি ক্লাবে দেখছিলাম। আমার এক বন্ধু ফোন করলেন, বললেন কাকুকে মনে হচ্ছে। আমার টিভি খুললাম, তারপরে দেখলাম। আর তারপরে ওনার সাথে তো কথা বলার সুযোগ হয়নি। না না, বাবার সঙ্গে এখন কথা বলাই যাবে না। এত বছর পর দীর্ঘ রাজনীতি করেছিলেন এই সময়, কি আপনাদের কি দেখেছেন বা জানেন? বাবার সততা, বাবার নিষ্ঠা নিয়ে যেই মতাদর্শকে বাবা পছন্দ করেন সেই মতাদর্শের প্রতি মানে 100% আনুগত্য। অনেক সরকার গঠন হওয়ার পরে কি উনি সেই প্রাপ্য সম্মানটা পেলেন বলে আপনার মনে হয়? উনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে না না, এটা না 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 না, এটা যদি বলেন তাহলে সেটা ভুল বলা হবে। আমার বাবা আমাদের এই বাড়িতে, আমাদের এই বাড়িতে তপন শিকদার, অটল বিহারী বাজপেয়ী, তারপরে বিজেপির যে সমস্ত রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য সেদিন এলেন, আমাদের এমএলএ শঙ্কর আসেন, রাজু বিষ্ট আসেন। বাবাকে বিজেপি দল প্রচুর সম্মান করে। ওই বাবা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দিল্লিতে রাষ্ট্রগান গাওয়ার জন্য। ঘটনাটা বাবার মুখেই শোনা। ওখানে রাষ্ট্রগীত গিয়েছিলেন, তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে বাবা থাকতেন। তখন তো RSS এর আজকের অবস্থাটা ছিল না। তখনকার ওই দিনে তখন বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয় রাষ্ট্রগান গাওয়ার অপরাধে। ও 2-3 দিন ছিলেন মনে হয়।
সালটাল আমার মনে নেই তখন আমার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কথা উনি বলতেন খুব বলতেন আমাদের বাড়িতে আমরা দেখেছি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বই বাবার কাছে ডায়েরি ছিল তারপরে আপনার আরএসএস এর প্যান্ট জামা বেল্ট জনসংঘের ওই প্রদীপ চিহ্ন মার্কা তারপরে বাবা একটা বই খুব পড়তেন এখনো বইটা প্রকাশিত হয় কিনা জানি না স্বস্তিকা বলে একটা বই খুব বেরোতো ওই বইটা বাবা খুব পড়তেন তাতে ওই আরএসএস এর মতাদর্শই লেখা হতো सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी।